स्वागत सुस्वागत आउ एक नुआ वीडियो को आज आम पढ़ा 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 9 रो यूनिट 1 रे जो रही रस और ध्वनि को नहीं आम मैंने पूर्व 25 टी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पढ़ी सारीचे आउ 25 टी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पढ़ा पूर्व वीडियो रो 25 टी आउ आज वीडियो रो 25 टी प्रश्न उत्तर जदि आपण माने परीक्षा पूर्व बारंबार अभ्यास कर दियंती ताहले आपण माने निश्चित भाव में परीक्षा रे भलो लेखिकी आसीबे। प्रथमे रस विषय रे कतोटी संक्षिप्त प्रश्न पढ़िबा तापर ध्वनि विषय रे मध्य आगो को पढ़िबा। विभाव अनुभाव संचार भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही यह किए क्यों शास्त्र रे कहिछंती। विभाव अनुभाव संचार भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही यह भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे कहिछंती। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणः तथा रसतामेति इत्यादि ही स्थायी भाव सचेत साम यह किए क्यों ग्रंथरे कहिछंती। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणः तथा रसतामेति इत्यादि ही स्थायी भाव सचेत साम यह विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ग्रंथरे कहिछंती। रस किपरि निष्पत्ति हुए। स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगरे रस निष्पत्ति हुए। स्थायी भाव काहाकू कहा जाए। अनुभूति बहुल मनीष जीवन रे जो विशेष भाव परिदृष्ट हुए ताहाकू ही स्थायी भाव बोली कहा जाए। विभाव काहाकू कहा जाए। स्थायी भाव को वृद्धि कराइबारे जे सहायता करि थांती ताहाकू विभाव कहा जाए। विभाव केते भागरे विभक्त। विभाव दुई भागरे विभक्त यथा आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव काहाकू कहा जाए। स्थायी भाव को जो भाव अनुसरण करिथाए ताहाकू अनुभाव कहा जाए। संचारी भाव काहाकू कहा जाए। विभाव और अनुभाव को छाड़ी स्थायी भावर मझिरे केतेक भाव आसी पुणी विलीन हुअंती से सबू को संचारी भाव कहा जाए। संचारी भावर अन्य नाम हेउछि व्यभिचारी भाव। आलम्बन और उद्दीपन विभाव द्वारा कटाक्ष रोमांच सिंहरण आदि जो क्रिया सबू व्यक्त हेबाकू कौन कहा जाए। आलम्बन और उद्दीपन विभाव द्वारा कटाक्ष रोमांच सिंहरण आदि जो क्रिया सबू व्यक्त हुए सेगुड़ी को अनुभाव कहा जाए। श्रृंगारी चेत कवि ही किए क्यों ग्रंथरे कहिछंती। श्रृंगारी चेत कवि ही भजराज सरस्वती कंठाभरण ग्रंथरे कहिछंती। आनंदवर्धनक पटशिष्य किए। आनंदवर्धनक पटशिष्य हेउछंती अभिनवगुप्त। उत्पत्तिवादर प्रवर्तक किए। भट्टलल्लट उत्पत्तिवादर प्रवर्तक। अनुमतिवादर संस्थापक किए। अनुमतिवादर संस्थापक हेउछंती न्यायिक श्री शंकुक। से भरत मुनिଙ୍କ नाट्यशास्त्र द्वितीय टीकाकार। भुक्तिवादर प्रवक्ता किए। भरतଙ୍କ नाट्यशास्त्रर तृतीय टीकाकार भट्टनायक से भुक्तिवादर प्रवक्ता। अभिव्यक्तिवादर स्रष्टा किए। भरतଙ୍କ नाट्यशास्त्रर चतुर्थ टीकाकार हेउछंती अभिनवगुप्त। से अभिव्यक्तिवादर स्रष्टा। वर्तमान आम ध्वनि को नहीं कतोटी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पढ़िबा। ध्वनि बिना कहार कल्पना असंभव।
ଧ୍ୱନି ବିନା ସାହିତ୍ୟର କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। କାବ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମା ଧ୍ୱନିଃ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମା ଧ୍ୱନିଃ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଅର୍ଥ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? କାବ୍ୟର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଯାହା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ। ପଦ ସମଷ୍ଟିର ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା କଥା ତାହା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ, ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ, ଅଧମ କାବ୍ୟ। ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ବା ଧ୍ୱନି କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ 4ଗୋଟି ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ 4ଗୋଟି ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ହେଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ସାଧବ ଝିଅ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଧ୍ୱନିର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବାଚ୍ୟାର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ ରହେ ତେବେ ତାହାକୁ ଅଧମ କାବ୍ୟ କହନ୍ତି। 2ଗୋଟି ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗରେ ରଚିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି 2ଟି ମଧ୍ୟମ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧମ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସମ୍ମିଳିତ ରଚନାକୁ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବା ଅଧମ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଧମ କାବ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧଦ୍ୱୟ ଏକ ଅଧମ କାବ୍ୟ, କାରଣ ଏଥିରେ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସମ୍ମିଳିତ ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।